জাগা তাই এডিসিনে যে জাগানত লাংখা আর জাগানত লাংজাগৈ তংফ তিনিও বাতলাঙै তংখা কেবল 31 ডিসেম্বর ফাইনাল নোটিফিকেশন পরে 2 তারিখও আন কাইসা অবজেকশন লেটার রেখা এদিক নরক যতন হামবাই তাই নরকনি ইউটিউব চ্যানেল নাই তংনাই যত খাজানি তাকো বখরকনো আমি এখানে হামজাকনা সিবাইয়া পারো তাই অকারকনো খুলমুমিয়া পারো গোबां বরকনো আনো হনো খানা হামজাইয়া দফানা হামজাইয়া তাই খানা হামজাইয়া হনাই গান বাগै एक्चुअली तब खाना हमजाक माने तामनाय सिम्बल दफाना हमजाक माने सिम्बल थांजानि सिम्बल होनांगांखाय चश्मा कसम गान बागै आं तिनिव बयखौबो मा कनफिउज मानो ता नों थांजाक रेखा नों दफाना हमजागिया नों राजाना हमजागिया होनाय गान बागै जे राजाना हामजाक माने सिम्बल होनांगौ चश्मा कसम थांजानि बय चश्मा कसम गान बागैना तिनिव आं हयथ' असुबिदार फोना परि रखले माया मबाइल गाहायखौनो आंबो थांजावा दङ आंबो बबाग्राना हामजागौ आंबो तामनाय हाना हामजागौ आउनि बागैना आंबो आ ससाइटियाव दङ आंबो आ बदलना दङ आबनि बागैनो अमा पैसा तामनाय आंगारनि फातराया नै फुनकनानै बा आबाहायके तामनाय प्रेक्टिकल बिथिंखै फुनकनानै बागै नांगि ससमा कसम मात्र गे सार जोंथ' नुगै मानो ताबुक ससियेल मीडिया रग गोरों थाइ रग तंफ्लामन नुगजागै दंगो निनि 19 आमतलि गोला गाटिओ के बम हायरक सार ताबुक एक्चुअली आमतलि गोला गाटिओ तो ताउसु जराव वाले सुगलायले करैखौ आंबो अकरे हिसाबाव मासाव तिब्रा माथाने जे तामनाय बुद्ध बैतां फेस टू फेस मालाया आंगे बरनि एजेन्ट इलेक्शन एजेन्ट बुद्धनि बनि बुङो आंखिजो पबै दंखा बरना आं एसडीएम अफिसाव मालाय साखा नर वालाय सुगलायतां दी जानि जे प्रचार खायना तंमानि खलायदि हनाय गतायनि आईपीएफटी बा जत संगठन जे कैंडिडेट दङ सिबेले मालाया गायबो नांदरनि मीडियानि बिसिं फैना आं रिक्वेस्ट खायगा अब हायके तांलायदि हनाय गताबसो जरत गुबुन जागा वालाय लायफाना 19 आमतलि गोला गाटिओला अब हायबा थानाले करैखौ तांखै तिनि 2 तारिख गांगांगते 8 दिन दङ ओ 8 दिन बाहाय सेमिया किन्तु हायबो आं रिक्वेस्ट खायनाय ताबुक जत कैंडिडेट प्लस जत बदलनि सापर्टारनो वालाय सुगलायनो एभয়েড खालायै ताई हादफानो वानसुबै जान्जा आइडियोलॉजीआव हादफानो नामनानि बागै सामन तांनानि बागै ताई आवनो वानसुबैनो इलेक्शन प्रचारबो खालायनानि बागै तिनिबो नरनि बिसिंथि खलाय आंखायनो हाय रिक्वेस्ट खायफैनाय गे सार जोंथ' नुगै मानखा ताबुक जे थांनाय साल किसे सिगां नरक जे बिश्रामगंज न नगर पंचायत खलायनाय हनि चबा खायलायमानि फियाबा साल किसे सिगां जों नुगै मानखा जे बेनार थेफाजाक मानि आबखै बम हायरक सार हामबाय आबो खानानो किसे आं डकुमेन्ट मा फुनंनायका आं बागै नागारदि आं चश्मा कसम खुलुबै चश्मा गुफुर मा थुबनायका एक्चुअली कायसा आरटीआई रेखासम आबनो तयै गा आरटीआई नि कपि जों मानखा आवने बागै ताबु सुजाराव तिनि सुजाराव जे बरक 31 डिसेम्बर फाइनल नोटिफिकेशन दिरमाने आ अनुसारेनो तिनि बाहायनो किसबना आ जागानि एडिशनि इनक्लुड खायजा खानो खागजागियाखौ एवं आ खागजागिया खलाय पहिले जे फाइनल नोटिफिकेशन बा प्रपोजल जे बरक मैप रमाने आ मैप नो तिनि सुजारा तंखौ आउन बागै अमनो फाइनल हनै बरक का तिनिओ आवाज जगना रखा है और जे कबो गावनि बागै जे
31 ডিসেম্বর ফাইনাল নোটিফিকেশন যে তামনাই বরক পারা জাগা তাই এডিসিনে যে জাগানত লাংখা আর জাগানত লাং জাগৈ তংফ তিনিও বাতলাঙै তংখা কেবল 31 ডিসেম্বর ফাইনাল নোটিফিকেশন পরে 2 তারিখ আন কাইসা অবজেকশন লেটার রেখা এডিসিন এখানো ইনক্লুড খাই নরক তা খাই দি এক্সক্লুড খাই নরক নগর পঞ্চায়েত খাই দি হাইনে 5 তারিখের রোকা খানাইয়া 6 তারিখের সঙ্গ রোড ব্লক খাইয়া রোড ব্লক খাইমানি পরে গাঙ্গাই ডিএম নিজে গই সিজাক এডিসিন এখানো এক্সক্লুড খাই যে বিশ্রামগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত হা দङ আর হানো তৈছে নগর পঞ্চায়েত খাইনাই হিনাই এবং আউলিখিতভাবে অলরেডি দङ আবর জাখাইছে জয়েন্ট ডিমার্কেশন আগি বাংখনো কা তাও আন থানিও রেকর্ড দङাবো আবো আইকে খাই অজে ফাইল অ জাগাও আবো দङাই Hingga 6 tarik kaisa joint demarcation team makaka SDM staff tai public representative hingga ang tongo salga tongo brojo tongo hingga kai buddho tongo tai rajiv tongo ex BSC chairman tai public representative hisabo kini chorilam 19 chorilam ni MLA borong menang katung de Burma tongo sugo de Burma tai kini 19 amtoli bulaga tini MDC borong menang Uma Songkor tongo hingga wo 7 jona hingga tai ADC ni tongo tai SDM staff tongo DM staff tongo baike kintu abo final demarcation ebagoi 6 tarik February o klemani kintu 6 tarik February onlia aboni tamnai puno katal map kare just oje map amonantui phabiu kabaro mo hajur soni abo khangeta isa panchayat secretary soi khleja abono gaun porabo cancel ka hangke cancel ni thangai tabu su jarawo haina hai joint demarcation khlaya kintu khlaya pona borok tabu tamnai already process jangi tongkhani khnao ga process ni bisingino a signboard thepomani bo kaisa gatai posting robri tongbai jani ani khoroksa friend ex MLA boano sabo among babu Biching babu abo already tamnai process jangi tongkha ga abon bagai abon te nangisa wan sukti nai gauni bagai na tiniwo tamnai hai kok sana niklayo অমনো হাইকোত চংথাং গাওয়াইছা গাহাইবনা ও আরটিআই কপি করে নিবাগৈ আপ্রোচম হাইনা হাই ও কাবো খাইমা নাখা উইথড্র খাইমা নাখা হঙ্গা তাবো আরটিআই কপি ফাইকা চংতাবো হাইকোত কেস খাইমানখা যে কোনো সময় আফানা কিন্তু তাবো ইলেকশনের মুহূর্তে আনি টাইম করে নিবাগৈ আন আবো জরা রিমাইনা নাই দংখা গতা গাইছা তাবো রং সিদে অমতো kabang mahal do omnya po tabo yang ke laltila pura master parode yang ke ni Vivekananda bani ni yang fire service ni ukulog ba abo yang waisalanya post ko ba yang nordala porjonto abo ite kabang ma edisi na ka kintu haipono o jagao edisi jang khai borok na ye tamnai oro kaisa borok omnya sana ka je